وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أوترت بذنب أقول ما شاء الله قل لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارك ما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا فتك ولا سور من كل كدر محظور وعذاب محظور ومن جميع الشرور تطرسنا بالله من عدونا وعدو الله من سكر الله إلى غير الله صنعته لا تنقضي بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاقد نظره بانتكاس وقلوبه بوسواس ويدينه بإفلاس ووقعه من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بكل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه بجنة كلماته. الفاتحة حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وعلى بيته الطيبين الطاهرين وأحسن الأكرام وإلى ولي صاحب العظيم الحبيب عبد الله بن محمد الحداد ورسوله وأخبر أنه خرج وسعه بالرحمة والمغفرة وسبحانه في الجنة برحمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله فاتنا وطاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله فاتنا وطاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله فاتنا وطاهر يا ربنا وأخوانا وهم الذي كان منا يا ربنا وأخوانا وهم الذي كان منا يا ربنا وأخوانا وهم الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من ليهده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من ليهده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا المقبول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم على أبينا آدم وأمنا حواء ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأقربين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن ولد من المسلمين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين كلمة حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لحضرة سيدنا محمد وسفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. ثم إلى روح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله ورسول الله والحمزة والعباس وجميع أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين. ثم إلى روح سيدنا محمد الله حمام النساء وإلى روح سيدنا مقدم محمد بن عمي وعلوي ورسله وفروعهم وجميع ساداتنا أديبا الإسلام وكثيرا ذكرا وأنثى في مسالك العز إلى مغاربها وبحرها وبابها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسؤولاتهم ويرفع حسناتهم ويصلحون بجاههم وينفعون بهم ويميتون علينا من بركتهم وأسرعون عليهم وقلوبهم ونفات في الدين والدنيا والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أكبر الله سادتنا سفيا وأولياء العباد والصالحين أينما كانوا وهانت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله عليهم بدرجة الجنة وتبت إلى مرسلتهم ويفعلون بجاههم وإكرامهم ويجعلون من بركة أسرارهم وأموالهم ومن بركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. سيدنا جد الإرشاد وقوت الإباد وبلاد الحق عبد الله بن علي محمد حمزة شجرته وأصوله وفروعه أن الله يجد درجة في الجنة ويتثمة قدم ويدفع سندهم ويفعلون بجاههم ويكون بهم ويدعو عليهم من بركة مسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعت في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخ الدين ولمن أوصانا بالدعاء ولو له حق علينا وأما بأهل العبد مده من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويعرف ذات بينهم ويعليهم أخيارهم ويشفي عنهم شرارهم ويبقينا وإيهم شر الكتاب والمعلم والمعلم والموضعين ويهدي أسرارهم ويدرج أبصارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا ومأمولا على ما يرضي الرسول ويفتح علينا فتوح العارفين وأن الله يقبل الدعاء ويعجل بالإجابة ويبلغنا وإياكم عجل بين الحرام وجلت ربنا بحضر الصلاة والسلام. وأن الله يريد علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام على ما يحب ربنا ويرضى الجلال والإكرام. أن الله يفعل الحجاج والزوار والمسافرين ويزيد الجحيم من المسلمين في بلاد الأرض أجمعين. أن الله يرضى السلامة ويرضى إلى أوطان المسالمين آمين غني مقبول محمود مرزوقين مجبور في حول الملك وعافية وعافية. أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا الهدى والتقى والعفاف والغنى والنوريين والموت على دين الإسلام والإمام بلا مثال ولا امتحان بجاه سيدي ولا جعلنا جامعا لكل النساء الصالحات
فتحا وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتكرمنا بالحسنى وهو رضي أن في الخالد وفي الوافر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وحمدا في مزيدا يا ربنا لك الحمد ومن له الجلال وجل العظيم سلطانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الانبياء والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الملأ الى يوم الدين اللهم إنا نسألك بالحق الفتح وعلامة الحسن المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعلم لنا ومعلمتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأخلالنا وأسبابنا وأحبابنا من كل من نحت وفتنة وبؤس وغير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أسرنا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجينا من النار اللهم أسبل لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سيدنا لا تزغ قلوبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكسر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكسر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجال المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجال المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجال المسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا لطيف لم يزال بنا بما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين يا لطيف لم يزال بنا بما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين
يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إن اللطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة جزا الله سيدنا محمدا أن خيرا 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 جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله di mana posisi nah itu sudah sampai langsung kabur afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 ilaha illallah la 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 ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah nur Muhammad wujudullah لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي وثلاث من قل والله أحد وبسجدتين خصوصا إلى حبيب محمد سالم المختار والدنا والدكم وأمتكم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده ما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر نفاثات في العقد من شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين
اللهم اجعله وثير تقبل وبلغ ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم ما قلنا من قول لا إله إلا الله ما قلنا من قول سبحان الله بحمده ما من يا الله يا الله ما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من عمل صالح سورة الياسين وراتب الحداد بيت السكرات وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك من هدية واسلة رحمة نازلة بركة شاملة نقدم صلى ذلك ونهدي إلى حضرة سيد رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين ثم إلى أرواح جميع الصوفية المحققين وأهل الذكر والتوحيد ومن أهل لا إله إلا الله أجمعين خصوصا من جميع سادتنا علي بني علوي ووصولهم وفروعهم وخصوصا إلى أرواح والدينا والديكم وأمتنا وأمتكم وخصوصا إلى روح الحبيب محمد بن سالم المختار وارسل مغفورهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمتكم خصوصا من لا دائر له ولا ذاكر له وخصوصا جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم اللهم اجعل قبورهم روحا والريحان والفسحة والأمان والبشارة والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعنا عان اللهم ارحم تضرعنا وجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على بره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مؤمن وبعثنا عليها يا بائس وارفعنا بها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أعطى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك وسوء من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم نبينا حفظ المرسلين هم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالحلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبل النبي لحد الآخرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم سليم العلامة سيد أحمد بن زين الحلن في تأليف السيرة النبوية فيما يتعلق بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأبوهما وأبواه إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا بها بعلوم في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. والسبب الذي دعا عبد المطلب لاختيار بني زهرة أنه قدم لليمن مرة فنزل على حبر من اليهود فقال ممن الرجل فقال من بني هاشم قال أتأذن لي أن أنظر بعضك فقلت نعم ما لم يكن عورة
ففتح إحدى من خيري فنظر فيها ثم نظر في الأخرى فقال اشهد أن في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى نبوة إلى آخر الله أعلم. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang berlimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini saat ini akan datang yang telah kita nikmati ini miliki tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah yang diminta oleh Allah untuk kita mensyukurinya. Saat ini kita mensyukuri dengan lisan kita, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mensyukurinya dengan janan kita, hati kita, dengan ucapan, perbuatan, tingkah laku kita, lahir batin kita dalam ibadah dan adat kita, sehingga Allah catat semua kita insyaallah sebagai hamba yang Allah sempurnakan baginya nikmat, dan sebagai hamba yang Allah golongkan hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para ulama kita mengatakan beliau adalah sumber segala nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita, bagi keluarganya, sahabat, pengikut, pencinta. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak bersama beliau di dalam surganya nanti. Allahumma amin. Sedikit kita baca dari kitab sejarah yang dikarang sirah Nabawiyah oleh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau adalah termasuk salah satu guru besarnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid. Ini kitab ini karya guru Habib Ali, dan dia termasuk salah satu guru besarnya Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas, temannya Habib Ali, dan banyak habaib yang berguru dengan beliau. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, di antara karya beliau yang banyak ini Asirah An-Nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau sebutkan wasababul ladzi da'a Abdul Muttalib, sebab yang mengundang membuat Sayyidina Abdul Muttalib kakeknya Nabi Agung Muhammad bin Hashim li ikhtiyari Bani Zuhra, untuk memilih salah satu keturunan anak dari suku Zuhra, Quraisy juga. Annahu qadimal Yaman marratan, sesungguhnya beliau datang ke kota Yaman sekali. Fanazala ala habar minal Yahud, di kota Yaman tersebut ketika dia datang beliau namanya turut, artinya bertemu, mendatangi seorang namanya Habar. Habar itu seorang ulama atau pendeta dari kaum Yahudi yang bisa bahasa kita meramal, bisa tahu orang. Faqala min rajul, maka Habar itu, pendeta itu mengatakan, dari mana asal laki-laki ini yang datang ini? Itu maksudnya Husain Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad. Faqal min Bani Hashim, maka dia katakan ini dari Bani Hashim, keturunan Hashim bin Abi Manaf. Gal, pendeta mengatakan kepada Abdul Muttalib, ata'dan li an anzura ba'dak, apakah engkau mempersilahkan aku untuk memandang melihat sebagian tuh yang ada di tubuhmu? Qultu na'am. Nabi Talib mengatakan ya, silakan boleh. Malam yakun aurat, selagi bukan aurat yang kau buka, mau kau lihat kau silakan. Fabatah ihda min khairai, menunjukkan orang yang tahu ya, selagi bukan aurat yang kau buka. Berarti orang yang beriman. Kalau udah beriman, fadhal silakan mau buka semuanya, fadhal buka semua yang kau mau. Tapi tidak boleh, tapi selagi bukan aurat. Menunjukkan dia orang yang beragama. Fafatahna min khairain, maka beliau membuka salah satu dari namanya hidungnya, lubang hidungnya satu dia buka, dia lihat. Fanadhar fiha, thumma nadhar fil ukhra, kemudian dia lihat lubang hidung yang sebelahnya. Fagal, maka beliau berkata, ishhad, saksikanlah wahai fulan, wahai anda dari Bani Hashim, fi ihda yadaika mulkan wa fil ukhra nubuwatan, salah satu di tangan kedua tanganmu ini, yang satu ada kekuasaan kerajaan, ya, dan yang satu kenabian. Lihat dari sini, ada kekuasaan dan ada kenabian, ada kerajaan misalnya. Wa inna ma najid dzalik ay kullan minan muluk wan nubuwah fi Bani Zuhra. Tapi aku dapatkan itu, kerajaan dan kenabian itu yang akan kau dapatkan, tapi di Bani Zuhra, dari
anak yang dilahirkan oleh Bani Zuhrah. Artinya kalau Anda ingin mau itu dapatkan kerajaan, kenabian, nikahi dari mereka. Dari keturunan Zuhrah. Bagaimana dzalik? Maka ditanya oleh Muthalib, kayak apa? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Qultu la adri. Beliau mengatakan, aku tidak tahu. Gala halak min sya'a aw zawja min Bani Zuhrah. Bertanya pendeta, apakah engkau punya namanya istri dari Bani Zuhrah? Qultu amal yawm la. Dia mengatakan, kalau sekarang belum punya istri dari keturunan Zuhrah. Faqala idza tazawwajta fatazawwaj minhum. Dia mengatakan jika engkau ingin menikah, nikahi dari suku itu, keturunan itu, Bani Zuhrah. Fatazawwaj Abdul Muthalib Hala binti Wahab bin Abdi Manaf Ummu Hamzah. Maka menikahlah Sayyidina Abdul Muthalib dengan Halah binti Wahab bin Abdi Manaf, keturunan mereka. Ummu Hamzah wa Sofiyah, ibunya Sayyidina Hamzah dan ibunya Sofiyah. Paman Nabi Muhammad dan bibi Nabi Muhammad. Gila Ummu Abbas, ada yang mengatakan juga ibunya Abbas bin Abdul Muthalib paman Rasulullah. Wagil ghairi tarik, ada yang mengatakan selain itu. Wa zawwaj ibnahu Abdullah, dan ia mengawinkan, menikahkan anaknya Abdullah ayahnya Nabi Muhammad kepada Aminah binti Wahab. Kepada Aminah binti Wahab bin Zuhrah. Aminah binti Wahab bin Zuhrah. Raja lam lima akhbaruhu bil habar, karena mengharapkan apa yang dikasih tahu dari habar tadi, pendeta tadi. Barangkali Abdullah yang menikahi Aminah ini akan mendapatkan anak seperti yang disebutkan oleh namanya pendeta tadi. Wagil, ada yang mengatakan dari ulama, alladzi da Abdul Muthalib bi ikhtiyari Aminah bi Bani Zuhra li waladi Abdullah. Ada yang mengatakan, yang mengundang, yang membuat Sayyidina Abdul Muthalib untuk memilih Aminah dari Bani Zuhra untuk menikah kepada anak beliau Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Anna Saudah binti Zuhra al-Kahinah, sesungguhnya Saudah binti Zuhra. Saudah anak perempuannya Zuhra al-Kahinah. Zuhra ini kahinah. Bahasa kita apa namanya? Peramal. Ammat Wahab, bibinya Wahab, ayahnya Aminah. Walid Aminah, Ummu sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Aminah, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana min amriha, sungguh dari perkara atau cerita yang berkaitan dengan Aminah, annaha lama wulidat, sesungguhnya ia tatkala dilahirkan Aminah, ra'aha abuha Saudah, ayahnya melihat ini namanya kulitnya hitam, Aminah. Wa kanu ya'ibuna minal banat man kanat ala hadhihi sifah. Mereka kalau anak yang dilahirkan seperti itu, maka mereka kubur anak itu hidup-hidup. Kubur anak itu perempuan namanya dengan kulit warna seperti itu, mereka kubur hidup-hidup. Fa yumsikun man lam takun ala hadhihi sifah. Kalau orang yang tidak seperti itu sifatnya, mereka tidak kubur. Tidak mengubur anak tersebut hidup-hidup. Fa'amar abuha biwa'diha, maka ayahnya memerintahkan namanya seseorang untuk menguburkan hidup-hidup ibunya Aminah, anaknya Aminah. Wa arsala ila al-hajun tutfan hunak, dan dikirim ke Hujun, ila Hajun. Atau namanya Ma'la sekarang, kuburan Sayyidah Khadijah, untuk dikuburkan hidup-hidup ini anak Aminah. Falamma hafar lahal hafid, tatkala yang menggali kubur untuk dikuburkan Aminah, wa aradat fanaha, dan ingin menguburkan anak itu, menanamnya, menguburkannya. Sami hatiban yaqul, ia mendengar hatib, suara yang mengatakan, la ta'id as-sabiyya wa khalliha al-bariyah, jangan kau kubur anak bayi itu, biarkan ia hidup. Faltafat, maka yang ngubur dari kubur itu menoleh, falam yara syai'an, maka dia tidak melihat ada seseorang pun. Fa'ad didafiniha, maka dia kembali untuk menguburkannya. Fasami'al hatib yasa bisa ja'akhar fi dhalikal ma'na, maka dia mendengar lagi hatib, suara yang tidak ada orangnya. Dengan yasja, dia bicara dengan sajak yang lainnya yang melarang dia untuk nanamnya mengubur Aminah hidup-hidup. Faraja ila abiha, maka karena
ingin berapa kali ingin dikuburkan, 2 kali mendengar suara yang melarang untuk namanya menguburkannya, ia bawa anak itu pulangkan kepada abahnya. Wa akhbarahu bima sami', dan yang tukang diperintahkan untuk mengubur tadi memberitahu ayahnya atas apa yang telah didengar olehnya. Fagal, maka ayah mengatakan, innalah la sya'nan, sesungguhnya ia akan memiliki suatu namanya kemuliaan yang besar. Wa tarakaha, maka ia biarkan anak itu hidup. Wa fakanat kahina Quraisy, fagalat yaumul liman sora, maka sungguh ada kahina, dukun bahasa kita atau peramal atau yang lain namanya, dari suku Quraisy mengatakan pada sesuatu hari kepada Bani Zuhra, keluarga ibunya Rasulullah, Bani Zuhra, fikum nadhirah au talid nadhiran lahu syan wa burhan. Fikum, ada di antara kalian nadhirah, namanya seseorang, namanya perempuan yang nadhirah, namanya yang banyak memberikan peringatan. Au talid nadhiran lahu syan wa burhan, atau seorang perempuan di antara kalian akan melahirkan seorang memberikan peringatan yang memiliki kedudukan dan burhan, bukti akan kemuliaannya yang nyata nampak. Wagil, ada yang mengatakan innal kahin alladhi fal Yaman, ada yang mengatakan sesungguhnya al-kahin, dukun atau peramal yang berasal dari Yaman itu, galahu, berkata kepadanya, mungkin Abdul Muttalib, ara nubuwah memulkan awarahuma fil munafin Abdi Manaf bin Qusay wa Abdi Manaf bin Zuhra fil munafin. Aku melihat kenabian dan kekerajaan, dan aku melihat kedua itu, kenabian kerajaan itu ada fil munafin, dari keturunan dua Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Qusay dari keturunan ayah Nabi Muhammad, wa Abdi Manaf bin Zuhra, keturunan ibu Nabi besar Muhammad SAW. Bin Aminah binti Zuhra bin Abi Manaf bin Zuhra bin Aminah binti Wahab bin Zuhra bin Abi Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra. Semuanya nyambung nasabnya dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma hamalat bihi, dan tatkala ya selesai dikawinkan Abdullah dengan Aminah, atas namanya ya mungkin sesuatu yang sudah dilihat diramal sebelum kawin, nampaklah ketika mengandung Aminah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhahar laha katsiran min khawarikil adat irhasan min nubuwwat sunnah, maka nampak bagi Sayyidah Aminah banyak sekali min khawarikil adat, dari hal-hal yang di luar kebiasaan, hal-hal yang luar biasa. Irhasan min nubuwwati sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda alamat kenabian bagi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diramalkan, apa yang diceritakan, diberitakan itu benar adanya. Minha, di antaranya annaha lam tashkuri hamdi thigalan, sesungguhnya Aminah tidak pernah mengeluh selama ia mengandung Rasulullah thigalan, berat. Tidak pernah mengeluh berat. Dia hamil kayak ada hamil. Hamil tapi kayak ada hamil. Tidak berat. Kan saya perempuan ngidam dulu ini tidak ada. Pokoknya biasa aja. Tidak ada yang dirasakan oleh para perempuan ketika mereka hamil. Bahkan ia sendiri tidak merasa hamil. Kenapa? Tidak ada berat ringan kayak ada hamil. Wa ta'atin fil manam faqala laha, dan datang namanya Atin, seseorang yang datang dalam mimpi beliau, faqala laha, maka orang tersebut mengatakan kepadanya, innaki hamilti bi sayyidi hadhil ummah wa nabiyha, sesungguhnya engkau wahai Aminah telah mengandung dengan pemimpin umat ini dan nabinya. Dia mengatakan dalam mimpi Aminah hal itu. Wa tufi abuhu wa ummuhu hamil bih, meninggal ayahnya Nabi besar Muhammad, ibunya hamil, sedang mengandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun khilaf antara ulama, pendapat yang kuat ya ibunya sedang hamil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 2 bulan, mengandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan abah yang meninggal setelah Rasulullah lahir dan lain sebagainya. Tapi pendapat yang kuat, Rasulullah ketika itu dalam kandungan ibunya 2 bulan.
Wa kanat wafatu bil Madinah. Ayahnya meninggal di kota Madinah, Abdullah. Waqad kana raja wa kana qad raja dha'ifan ma Quraisy lamma raja'u min tijaratihim, dan sungguh ia telah kembali pulang dalam keadaan lemah, sakit karena sakit lemahnya bersama suku Quraisy tatkala mereka pulang dari perdagangannya. Ayahnya setelah menikah dengan Sayyidah Aminah sebagai seorang suami yang bertanggung jawab harus memberikan nafkah kewajiban terhadap istri, maka dia ikut dagang sama kelompok rombongan yang ada. Tapi ketika dia pulang dari dagangan sakit di kota Madinah. Kebetulan di kota Madinah itu ada neneknya, ibunya ibunya Sayyidina Abdul Muttalib kan orang Madinah. Sayyidina Hashim kawin kepada salah satu dari penghuni kota Madinah dari suku Bani Najjar. Wa marru bil Madinah fatakhallaf inda Bani Adi bin Najjar. Maka mereka lewat di kota Madinah, maka ia namanya tinggal. Sayyidina Abdullah bin Abi Thalib, ayah Rasulullah, tinggal di kota Madinah di tempat Bani Adi bin Najjar. Wa akhwal Abi bin Thalib. Ya, mereka adalah keluarga dari sebelah ibunya Sayyidina Abdul Muttalib. Ya, anak ummuh minhum, karena ibunya Abdul Muttalib, Sayyidina Abdul Muttalib dari keturunan Adi bin Najjar, orang Madinah, orang kota Madinah. Dan orang kota Madinah itu asli mereka Yaman. Fagama indahu maridan syahran, maka Sayyidina Abdullah tinggal di tempat mereka selama 1 bulan dalam kondisi sakit sampai 1 bulan. Falamma qadim ashabu maka sa'alahum Abdul Muttalib anhu faqalu khalaqnahu maridan inda akhwali. Tatkala mereka teman-temannya pulang kembali ke kota Mekah, maka mereka ditanya oleh Sayyidina Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah, tentang Abdullah. Di mana Abdullah? Mereka mengatakan kami tinggalkan beliau dalam kondisi sakit di tempat keluarganya, sekali keluarga sebelah ibunya, khalnya, khalnya. Tanya Habaib manggil orang pribumi Indonesia akhwal kha, bukan ha. Kha akhwal itu keluarga ada di sebelah ibu, karena Habaib datang dari kota Hadramut sana dalam perjalanan singgah sampai ke Nusantara, mereka tinggalkan anaknya, istrinya di sana karena perjalanan jauh, dan perjalanannya bukan perjalanan sekarang ini lewat laut. Perjalanan lewatlah antara mati sama laut, Bang. Dan bukan sehari 2 hari. Coba antum naik kapal, orang Bahari naik kapal kemana? Haji. Sekarang kamu mau naik kapal lagi nih, ada berita mau naik kapal lagi haji. Kalau sekarang kapal kan Masya Allah. Kalau bahari kan pakai layar aja, Bang. Pakai bentang dan lain sebagainya. Itu kalau sekarang pakai mesin lebih cepat. Mungkin kalau bahari bisa sebulan baru sampai. Itu pun sebulan tuh kapal besar sampai ya. Kapal besar itu kayak apa orang sebelumnya? Yang 300 ton, 400 ton atau lebih itu dari kota sana. Maka mereka tinggalkan anak istrinya. Mereka datang ke sini. Kawinlah sama orang pribumi, maka lahirlah Habib Mumu. Maka Habib Mumu undang antum semua akhwat. Apa maksudnya akhwat itu? Keluarga saya dari sebelah ibu, karena ibu saya ini orang pribumi, begitu Habaib. Maksud itu Habaib menganggap antum semua itu keluarga. Kayak itu Bang kisahnya. Manaqib kisah. Makanya beliau mengatakan tadi, khalaqnah maridan dakhwati, kami tinggalkan beliau karena dalam kondisi sakit, tidak bisa melanjutkan perjalanan di keluarga sebelah ibunya. Fa'abarat Abdul Muttalib ilahi akhahul Haris. Maka Abdul Muttalib mutus saudara Abdullah, anaknya bernama Haris. Wagila Zubair, mengatakan Zubair, fawajadahu qutu fi Madinah. Balik rombongan ke kota Madinah, karena kalau dulu kan ya nggak cukup sehari, Bang. Nggak cukup sehari perjalanan kalau bahari. Setelah pulang mereka ditanya, Abdullah sakit, kami tinggalkan di tempat keluarga ibunya. Sayyidina Abdul Muttalib nyuruh saudaranya, kakaknya Haris untuk menyusul. Namanya Abdullah, disusul
atau Zubair disusul ke kota Madinah, didapatkan abah Rasulullah sudah meninggal, budufin biha, dan dikuburkan Sayyidina Abdullah di kota Madinah. Sayyidina Abdullah kuburnya di kota Madinah. Faqalat Aminah zaujatuhu turathi, berkatalah Sayyidina Aminah, ibunya Nabi besar Muhammad, istrinya Abdullah, turathi namanya, mengucapkan kalimat-kalimat bela sungkawa. Pantun bahasa kita, tapi pantun untuk orang yang meninggal namanya rosa atau risa. Tapi wallah alam, anak kalau anak tahu anak artikan, kalau tidak tahu baca aja. Afajanibul Batha'i bin Ali Hashimin wa jawara lahdan kharijan fil ghamaimi da'athul manaya da'watan fa'ajabaha wa ma taraktu fin nasi misla ibn Hashimi ashiyatan rahu yahmiluna sarirahu ta'awarahu ashabuhu fit tazahumi fa in taku ghalathul manun wa raibuha faqad kana mi'ta'un kathirut tarahumi. Beliau namanya kata itu ucapan bela sungkawa, menunjukkan namanya ya sebagian daripada kemuliaan yang Islam yang ia dapatkan selama ia menikahi Abdul. Menikahnya adalah lama. Beliau mengatakan faqad kana mi'ta'un katsirut ta'arrumi. Sungguh ia adalah seorang mi'ta yang banyak memberikan, namanya mengulurkan hartanya. Abdullah katsirat ta'arrumi, banyak memiliki kasih sayang. Peduli kepada sesama, memiliki kasih sayang kepada sesama, itu di antara sifat Abdullah. Wa an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebab Allah mensyarihkan atas keduanya. Qala, beliau berkata, lama tufi Abdullah, tatkala meninggal Abdullah, qalatin malaikah, malaikat berkata, ya ilahana, wahai Tuhan kami, wa sayyidana, Tuhan kami, bagi Nabi yuka yatiman la ablah, saya tersisa nabimu namanya sebagai seorang yatim, tidak punya apa. Faqala Allah Ta'ala lahum, maka Allah berkata kepada mereka, ana lahu hafidun wa nasir, aku yang akan menjaga, yang akan menolongnya langsung. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan riwayat, ana waliyuhu wa hafidhu wa hami wa rabbu wa aunu wa razzaq wa raziqu kafi. Aku akan menjadi walinya langsung. Aku akan menjaganya, aku akan memeliharanya, melindunginya. Wah, aku adalah Tuhan yang akan membantunya, akan memberikan rezeki, mencukupinya. Maksudnya untuk Rasulullah. Fasallu alaih, kalian banyaklah bersalawat kepadanya. Wa tabarraku bismi, dan mengambillah berkat, carilah berkat dengan nama, menyebut namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Madanat wiladatuha, tatkala sudah mendekat kelahiran Nabi Muhammad, atahatin fil manam, datang kembali namanya seseorang dalam mimpi Sayyidah Aminah. Faqalaha, maka ia berkata kepada Aminah, quli idza walatihi, katakanlah wahai Aminah jika engkau melahirkannya, wa idhu bil wahidah, aku minta agar ia dilindungi oleh wahidah. Ada riwayat wahid mungkinnya. Wahid itu Allah Subhanahu wa taala wahid. Min syarri kulli hasid, dari setiap orang yang hasud. Tsumma sammihi Muhammadan. Kemudian namakan ia Muhammad. Fi Sirah Al-Halabiyah, dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, An Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, kana min dalalati hamli Aminah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dari dilalah, dalil, bukti bahwasanya Sayyidina Aminah mengandung Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna kulla dabbatin li Quraisyin naqatat tilkal lailah, sesungguhnya dabbah, binatang di Quraisy, binatang yang dimiliki oleh suku Quraisy kala itu, naqatat tilkal lailah, bicara malam itu.
allati hamal fiha, yang kala itu Sayyidah Aminah hamil di malam tersebut, namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wagalat, binatang-binatang tersebut mengatakan, humila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Ka'bah. Humil artinya dikandunglah Rasulullah demi Tuhannya Ka'bah. Itu ucapan binatang. Humil bi Rasulillah wa rabbil Ka'bah. Walam yaga saridu lil malik minal muluk min mulukid dunya, dan tidak tersisa satu sarir, ranjang atau mungkin singgasana, tempat duduk yang biasa diduduki oleh seorang raja dari raja-raja yang ada di muka bumi ini, illa asbaha mangkusan, kecuali pagi-pagi tiba-tiba namanya tempat duduk itu mangkus, terbalik. Wa mithlu hadza, dan hal-hal seperti ini la yughar min qibali ra'i, tidak dinyatakan dari segi namanya pendapat, bukan pada ini namanya cerita kisah. Min alamati hamli Amin Nabi SAW, dan termasuk dari alamat tanda dari mengandungnya Aminah Nabi besar Muhammad, intiqalun alladhi kana fi Abdillah ilaiha, berpindahnya cahaya yang dimiliki oleh Abdullah kepada Sayyidah Aminah. Cahaya Abdullah itu pindah kepada Sayyidah Aminah. Wa an Ka'bah Habar, dan dari Ka'bah al-Habar, seorang sahabat Ka'bah al-Habar, anna fi sahibat sabihat tilka lailah, sesungguhnya di pagi hari, di malam itu, malam Rasulullah SAW mengandung, dikandung atau dilahirkan, asbahat asnamud dunya mankusatan, menjadi semua namanya berhala atau patung-patung yang ada di muka bumi ini, semuanya, bukan hanya di kota Makkah, di muka bumi semuanya mankusatan, namanya terbalik. Berarti ini masih Rasulullah hamil. Ketika Sayyidah Aminah hamil, Rasulullah itu namanya paginya patung-patung berhala yang ada di muka bumi ini jatuh. Begitu juga yang kedua ketika Rasulullah dilahirkan. Ketika Rasulullah dilahirkan juga, saat itu patung-patung yang ada di muka bumi juga namanya jatuh semua. Dan ketika Rasulullah SAW tadi hamil, ibunya hamil, maka binatang-binatang Quraisy itu bicara tadi, humila bi Rasulillah rabbil Ka'bah, humila bi Rasulillah rabbil Ka'bah. Insyaallah. Jika Rasulullah SAW namanya dilahirkan dalam kondisi makhtunan, namanya sudah disunat, makhulan, ya, seperti seseorang bayi yang dipakaikan celak mata, nadhifan ma bihi gadan, dalam kondisi bersih, tidak ada kotoran, bersih, lahirnya itu bersih, tidak ada kotor. Jadi seorang yang sudah dicelaki dan sudah dihitan. Ada yang mengatakan dihitan dia oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dengan pendapat ini, ya, ada yang mengatakan Rasulullah lahir dalam kondisi terhitan tapi disempurnakan lagi oleh Abdul Muttalib. Fi riwayat ummi, dalam riwayat dari ibunya Aminah, beliau cerita, Sayyidah Aminah cerita, galat, ia berkata, falamma kharat min batni, tatkala ia keluar dari perutku. Kalau antum kemarin dengar dari Habib Husin, ya, para nabi rasul itu kalau dilahirkan tidak keluar dari lubang kemaluan, ya. Nabi rasul itu ketika dilahirkan semua mereka tidak keluar dari lubang kemaluan, ada sebelah di atas kemaluan. Di atas kemaluan keluarnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang dokter ketika sesar, itu keluar dari situ. Sayyidah Aminah cerita, falamma kharat min batni, tatkala ia keluar dari perutku, Rasulullah dilahirkan, nadartu ilaih, maka aku melihat kepadanya, memandangnya, fa idza huwa sajid, tiba-tiba aku dapatkan dia sujud. Qad rafa'a asbaihi kal mutadari al mutad, sungguh telah mengangkat asbaihi, kedua jarinya mungkin begini, kal mutadari mubtahil, seperti seseorang yang mutadari mubtahil, seorang yang apa namanya mungkin begini, kan wallahu a'lam. Kalau satu jelas begini, ini kalau usbu'aihi wallah, apa begini, tidak mungkin begini, ya.
Wah ini salah cetakan atau enggak? Ini kalimatnya ini usbu berarti usbu 2. Kalau 1 berarti seperti ini. Wa fi riwayat, dalam riwayat syakhasan bibasar ila sama, dalam riwayat lain dia namanya syakhs yang langsung memandang ke arah langit, kepalanya pandang arahnya. Rasulullah mengatakan, melihat ibuku ketika dia melahirkanku, annahu sata' minha, sesungguhnya memancar darinya nurun adha'alahu, cahaya yang menerangi baginya kusur Busra, bangunan yang ada di kota Busra. Ada riwayat beliau berkata bahwasanya tatkala ia melahirkan Rasulullah, keluar bersama beliau itu cahaya yang menerangi baginya, karena sebab Rasulullah itu jarak antara timur sampai ke barat. Maka adha'alahu, nampaklah bagi ibunda itu kusur Syam, bangunan-bangunan yang ada di kota Syam. Wa aswaquha, begitu juga pasar-pasar yang ada di kota Syam. Hatta ra'aitu anaqal ibil bi Basrah, sampai aku melihat namanya leher unta di kota Basrah. Gila. Wallahu a'lam. Ya mungkin kita sedikit memahami apa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kondisi keadaan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi keagungan kemuliaan Nabi besar Muhammad. Dan ini merupakan pilihan dari pilihan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya, menginginkannya, menentukannya. Bukan manusia yang menentukan, menginginkannya. Manusia kan untuk A, B, C, dia ingin tetapkan, siapkan segala sesuatunya. Kalau Allah jauh lebih hebat, jauh lebih sempurna, di luar kemampuan akal kita dalam Allah Subhanahu wa taala namanya menyiapkan segala sesuatunya. Wallahu a'lam. Agar kita enggak ngomong Rasulullah itu sama dengan kita. Karena ada sebagian saudara kita mengatakan Rasulullah itu sama dengan sama aja Bang Rasulullah itu dengan kita. Adam min turab wa anas min Adam wa Adam, dalilnya aja. Manusia itu semua dari Adam dan Adam itu dari tanah. Sama aja. Oh, kalau kita tanyakan tentang ini karena mengatakan itu karena tidak mengerti, tidak belajar, tidak membaca. Tidak mengerti, tidak belajar, tidak membaca, dan seterusnya, tidak mau tanya. Kalau ia bertanya masih ada harapan untuk tahu. Sudah tidak mengerti, tidak belajar, tidak membaca dan tidak bertanya. Ini ya artinya kitab-kitab yang dikarang dikumpulkan oleh ulama ini yang bukan kitab-kitab sembarangan. Harus orang besar dulu pengarang kitab ini. Tidak cukup satu kitab, dan yang mereka tuangkan ya tidak sembarangan mereka menuangkan sesuatu. Karena mereka ini bukan tukang obat di pinggir jalan. Kalau tukang obat di pinggir jalan semaunya dia ngomong, yang penting obatnya laris, laku, payu. Ini tidak seperti ulama yang besar. Masya Allah, orang ngerti, paham kalau berdusta itu hukumnya haram, ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang, dan mereka lebih takut kepada Allah dari kita. Jadi mereka betul-betul dalam namanya menaruh sesuatu itu dalam karya mereka betul-betul. Ya ini termasuk murid beliau mereka. Kalau ada pertanyaan. Kalau yang tanyakan, kalau enggak kita tutup. Zaman Hurin. Ini masalah.
bertakun apakah Rasulullah itu bisa hadir ada saat mungkin umatnya yang sering berselawat dan Rasulullah itu hadir pada saat sakaratul maut umatnya. Terus yang kedua, apakah ada amalan khusus bisa berdapat dengan Rasulullah baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, roh Rasulullah dan roh para Nabi Rasul dan roh pewaris-pewaris sempurna mereka, yang jelas ketika seorang meninggal itu ruh itu tidak mati, ruh itu hidup, roh itu hidup di alam yang jauh lebih besar daripada alam dunia ini, alam barzah. Walaupun dia ada bagian ke alam dunia, ada bagian ke alam akhirat, tapi dia lebih condong barzah itu kepada akhirat, karena orang kalau sudah masuk barzah itu tidak mungkin lagi mau ke dunia, walaupun bisa ya, bisa Rasulullah hadir kemana-mana, karena beliau cahaya yang menerangi bukan hanya muka bumi, di alam nyata, alam tidak nyata, cahayanya bikin terang benderang. Kalau cahaya matahari yang satu itu menerangi muka bumi dari barat sampai timur, ya cahaya Rasulullah jauh lebih terang dari cahaya matahari itu. Jadi Rasulullah bisa di mana-mana, makanya Allah singgung wa'lamu anna fikum. Allah menyatakan secara langsung wa'lamu, ketahuilah anna fikum, sesungguhnya ada di antara kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan Rasulullah tahu. Dia amalan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah, ya bersihkan hati, bersihkan diri, mata dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hiasi dengan namanya sifat-sifat yang terpuji, yang mulia, insyaallah, sambil banyak-banyak sholawat, sambil memperbanyak sunnah-sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah bisa mimpi. Tapi bukan tujuan utama mimpi. Tujuan utamanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, kita ikut Nabi Muhammad, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Bukan hanya yang wajib, walaupun kebiasaan-kebiasaan yang ada. Dan setelah mimpi itu bukan jadi kita tertipu dengan mimpi. Kalau sudah mimpi kayak sudah jadi wali, kayak sudah jadi penghuni surga, bebas untuk melakukan apa saja tidak. Mimpi itu sekedar namanya memberikan kabar gembira bagi kita sudah mulai baik. Harus kita tingkatkan kebaikan. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, ada di atasnya jauh yang lebih baik. Wallahu a'lam. Allah mudahkan kita untuk berjumpa dengan Nabi Agung Muhammad. Dan Allah jadikan kita merindukannya, merindukan Nabinya, dirindukan oleh Nabinya, keluarga kita dan semua kaum muslimin fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Oh tanya, mana kira mau ucap la ilaha illallah. Jadi saya mau tanya, kenapa Rasulullah itu diperingati kelahirannya sedangkan wafatnya tidak? Sedangkan kita punya ulama-ulama seperti Habaib dahulunya itu juga. Untuk membedakan Rasulullah dengan selainnya, dan untuk juga kita paham kelahiran itulah sebab sumber nikmat yang Allah berikan kepada kita umat dan lainnya. Lahirnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah, lahirnya Islam, lahirnya iman, lahirnya yakin, lahirnya hubungan dengan Allah, lahirnya ma'rifat, lahirnya kebaikan, lahirnya dan lain sebagainya. Dan juga ada ada tujuan. Kenapa diingat kelahirannya? Agar lahir di hati kita, jiwa kita, hawa nafsu kita, mata lahir batin kita, kecintaan kepadanya. Di setiap saat, waktu, detik, nafas kita, di tempat, itu bertempat di hati, di setiap gerak-gerik kita, di setiap waktu kita lahir kecintaan kepada Nabi besar Muhammad. Itu tujuannya, dan agar juga orang mukmin ini
merasakan Rasulullah itu selalu bersamanya. Jadi diperingati lahirnya karena Rasulullah lahir dengan hari wafat sama, lahirnya di hari Senin, wafatnya beliau di hari Senin, walaupun dikubur beliau di hari Rabu. Meninggal di hari Senin, dikubur beliau di hari Rabu. Diingati lahirnya. Ya, karena di saat lahirnya sudah nampak keajaiban tadi disebutkan, irhasad dalil dari bukti-bukti kenabian Nabi besar Muhammad. Walaupun ada sebagian ulama yang dari sebelum lahir sudah itu sudah disebut ABC, tapi ini nampak. Tidak ada satu berhala di muka bumi ini, bukan hanya di kota Mekah, kecuali berjatuhan. Saat lahir Nabi besar Muhammad nampak cahaya menerangi muka bumi ini, langit yang ada. Sampai ada yang cerita ketika mereka di luar rumah saat lahir Nabi besar Muhammad itu, mereka melihat itu bintang seakan-akan mau jatuh. Jadi sebagian mereka ketika jalan di luar itu sambil nunduk-nunduk takut kesentuh bintang. Saat lahir Nabi besar Muhammad, saat Nabi Muhammad, api yang disembah oleh orang Persia di Iran, satu ada api yang tidak pernah padam 2000 tahun. Ada riwayat mengatakan 1000 tahun tidak pernah padam itu api itu sampai disembah. Lahir Nabi Muhammad, itu api padam. Dan banyak hal yang terjadi. Dan saat lahir Nabi Muhammad, iblis teriak-teriak kayak orang kerasukan jin. Iblis kan abahnya jin termasuk. Tapi ia kayak kalah lahir Nabi Muhammad kayak kerasukan jin. Iblis teriak-teriak. Sehingga jenderalnya komandan mengatakan, kenapa bos, komandan kenapa? Teriak-teriak kayak orang kerasukan, merintih jin. Nah, iblis salahnya Nabi besar. Artinya ada hal-hal yang banyak yang jadi salah Rasulullah SAW yang merupakan sumber nikmat yang datang setelahnya. Tapi dimulainya yang besar itu saat lahir Nabi besar, maka diperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga banyaknya Nabi yang namanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau pernah memuji Nabi Muhammad. Ketika beliau puji Nabi Muhammad, beliau mengatakan dari awal dari cerita Nabi Adam beliau sebut dalam bait-bait syair sampai beliau mengatakan wa anta lamma wulidta, dan engkau ya Muhammad tatkala engkau dilahirkan asyraqatil ardu, muka bumi ini bercahaya. Wa dha'at binurikal ufuk, langit pun bercahaya. Dan beliau menyatakan fanahnu fi dzalika dia, kami saat ini masih dalam kebaikan cahaya yang kau bawa itu. Subul rasyadna khatariku, dari kala itu namanya jalan-jalan petunjuk selalu kami lalui. Sebab lahirmu Nabi besar Muhammad, diawali dari lahirmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Taqabbalallahu minkum. Langsung sholat dulu bang. Masih wajib sholat anak. Masih wajib sholat.